दिला नट बेलेटा लगौथि सुनो तो ई मार्केट आडू टिके आइमा चलो बापा इहादे आबे काई बापा आबे जी का हैला अरे हमर घर के आबे तुमर बापा अब आमे जदी बाहर के जइथिमा ताकू पचरा उजरा पानी पुना के देबा होए गो घरे केंता कर के नहीं नो हे तनु अच्छे जे बापा आले टिके पानी का नहीं दिके कह तो जल्दी जिमा चलो मोर जरूरी काम अच्छे बोली परे तुमर इनते का जरूरी काम टे अच्छे कह तो जरूरी काम जन अच्छे बोल छे कि नहीं सावित्री व्रत ले सामान टिके आनबाले कहू छे ई बुआ तुमर घरु परे सावित्री व्रतर सब सामान माने आनी दउछन फेरी काना एटा घिनी जिमा मार्केट के ओहो घरु मोर बापा घरे सामान आनी दउछन जे तुमर किछि रिस्पांसिबिलिटी बोलबा जिनिस नै न का कहता रिस्पांसिबिलिटी नै न का जे सुनो तो काना दरकार तुमको कह तो साड़ी साड़ी दरकार वाह तो काना हे गला साड़ी तो बोइली केन बड़ जिनिस के कहि देली हगो तुमले उपास करू छे तुमे घिन देले काना कहि दिबा कहता तुम्हें जे निंता ने का इमोशनल अत्याचार करछो कि नहीं हेटा मते भल ना लागे बुझलो बसो 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 संबलपुरी साड़ी संगे घिनी देमी जाई देख के आंसी रहो काहे बेग आवान बो तुम्हें बसो हेनो बेग देबे न हां ठीक है हां दीदी पापा बोले बोले आई दो बाबू नमस्कार पापा ओ नमस्कार काहे यार जिमु बापा सावित्री व्रत लाई कि नहीं तुमर जी हेटा कहले शॉपिंग करी जो बोले बाबू घरे थिले भी आमर घरे थिले भी सेंता एतकी पेट साट खाई करबी फिर भी घिनी जाए तुमर बिहा हवा केते बड़ सेलान दिया सुधीर बाबू बुआ ए बापा ई घरे हमर एते साड़ी हे गला न जे कि नहीं बालजुरी बाजार के नेले भी ना के बिकी ना पारू बुझलो हेला नको तुमर कथा हेते इथाना न सब सारी देबो का सब कथा के घर के चलो मोर आपा पुराई छन चलो बापा चलो घर के चलो चित्रगुप्त महाराज मत्यपुर के पहुंची गला महाराज आज कहार कहार मरणर संजोग अच्छे तुम्हें देख निश्चिंत महाराज महाराज आज एते लोगर मरण अच्छी जे आमे ऊपर के नेमा केंदा करी आमर आहरी दूत माने आसबे हमको नाम आज निश्चिंत महाराज हाँ महाराज पहला जार मरण अच्छे तार ना होइछे महाराज सत्यजित सत्य ई सत्य नाटा तो बहुत गुंडला गुपारे रखी दी जानचो हेटा परे महाराज हमें जानी कि नहीं ठीक से सावित्री व्रत दिन ही आसू और गुंडला गुपा में ना हम तो की हबा चित्रगुप्त आज ही बोलिया दिने जदि मुई नहीं आसली ई दूत पुत किसी काम के नहीं जानचो कि नहीं कहीं कथा महाराज चित्रगुप्त मुई होचे जम आज जेते भी मरण जोग अच्छे हमकू नमाजी चलो बाप रे रे जानवर भी नहीं निजोटा निजे लोगे भी नहीं पारे तनु ए तनु आ तो यार ओल्टा माखु सुना नहीं मुभी टिके माखु नहीं अरे मोते लगे देबाले कहली नहीं जानवर जे हेती लगी बोली एबे तू नाम नहीं बोलचू ओ कहां बा माखु नेले जी साड़ी कहां लगे पीचू नुआ वासा नहीं कर जीबू कैच का केन के नहीं गो नानी आज सावित्री व्रत किने बेले देखली तू पिंदी छु बेले हेतले मी भी पिंदी हां ती सावित्री व्रत करी छु किनी हेतिले साड़ीटा पिनी देछु नहीं का अरे मुई कहना जे तोर भेने लगी उपासटा करी छे तू भी मोर बंजो लगी उपास करी छु काए जे पिनी देछु साड़ी सेती बेरे अल्टा माखमी बोलू छु नहीं गो नानी हंता नहीं सीधे एबे तू करू छु तो देखमे सिखमे बेले पछे मते फिर काम दबा ना हेते बेले असुविधा नहीं पे मते आओ खो 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 बिहा हेबा
वाले नहीं कौन पूरा मोलमोले जाउछे एखनी बियाह शादी नहीं आउ बहुत टाइम আছে बुझलु मखई दे जल्दी आड़े पर माईजी मने बाहरी जेबे ना मतलब घन घन डाकुतिबे के पारे नानी ई सावित्री व्रत काजे करसन सावित्री व्रत काहे करसन निजर घरटा माने जो दिन बचबे बोली करसन रे आर काहे थी ले करसन से माने पाप काम करबे जीवन सारा আর তাকর পুণ্য লাগি ই লোক উপাস করবো আর ভুকে মরবো যে এটা কারণ নির্জলা রসন হ্যাঁ নির্জলা উপাস করছন বলে দেখুছু কি নি সকালে পানি টিকে নইছি হ্যাঁ মা তারি গো পাই আর এটা তুই কেতেবেলা ফের ভাঙবু কেতে বেলে বইলে যেতে বেলে পূজা পাঠ করি করে আইমি আর তোর জিজুকে গোড় ধুই করে পানি পিমি সেতে বেলে যাই মোর উপাসটা ভাঙবা সেতে বেলে তারপরে খাইমি পিমি বুঝলো এই উপাসটা বেশি করা নহইল নানি করি হি ଯିବା মা তারি গো পাই করি হে যিবা হে গুটি করবু তো তুই খাই উপাস দেখমা কেনতা করবু যে আর কেনতা করি হেবা যে গাঁর মাঝি মানে গুটি গুটি হেই করি সে গছ তলে জমা হউছন আর তুমি এনো যে ওলতা মাখুছ কইবো কাড় হেই গোলা অলতা টিকে নাই মাখলে জিমি কে কহত হ্যাঁ লোক দেখলে কা বলবি গুড়নু মুড় যা দেখু তুই বুঝলো তো উড়ুনু মুড়কে গো তুমি সুন্দরী তোমার কাহে বলি গায় মি গাও যারে কি আসো তো तुमको जेते बेले मैं बिहा हेकरी आईथिली हेते बेले तो एतकी तुम्हें पूरा साजो सिंगार ना करथी हैं एते सुंदरी ना दिसुथी आज केनता एते पूरा झकमक दिसुछ सुंदरी दिसे गे हां सुंदरी दिसुछ তুমি নাই বুঝভার হেতে বলে ওটা অলগা টাইম থিলা এখনি হে পাঁচ লোক কে যেগুর বসমি পড়ে গো বলে লোক দেখলে কা বলবি হ্যাঁ যে ভল সে পিঁধি উড়ি নাই থিব বলে ভলে বাকে কহত তুমি সাবিত্রী ব্রতটি করব যে মানে লোককু দেখাবো পাঁচ লোকে ঠিয়া হেলে হেনতা হি হেসন মাইজি মানে বুঝলো তুমি মাইজি মানকর কথা নাই বুঝো যে ইটা কানা হয় এটা হ্যাঁ হব মতে সাবিত্রী ব্রতটি করব ইনতা প্যান্ট শার্ট পিনি হেই করি হেলে আমি এটা করে হেমি কে হেতি লাগি এটা গলিটা সম্বলপুরি ঢিলাটে আমি এটা তার সিনতা প্যান্ট নে এটা গলি ঘিনি আনলি ए मां तुमको सावित्री व्रतटे करमी जे नुआटा पिनबार जरूरी है आउ तुमे जेन ई नुआ साड़ी पोटा अलंकार फलंकार जेन पूजा करि जीवो हेटा कना जरूरी है आउ केनता से तुमर ले पर उपास करिछे गो हैं ठीक टिपटा हे नहीं बाहर में कहो तो सेती बेर कहू छ ये मां हेला आराम से तुम्हें टिपटॉप हो कि टिकटॉक हो बाकी नेगा तुम्हें से जगह के जो नहाले नेगा पूजा पाठ छाड़ी देबे और तुम्हें पोछे नेगा हेन के जीवो हेला हां हां जाऊ छे ई बेगटा नहीं जो हां जो बेग कर दे हां कैरी पारी अरे तनु इरा तू भी सावित्री व्रत करूछु बाल जेटा वालता फलता माखुछु ए भाटो बस बेला এটা তোর জিজু সঙ্গে এটা ম্যাচিং করিছু বল किन मैचिंग है मोटा ब्लैक मोटा ब्लू है अरे पाखे কেন এটা ব্ল্যাক ব্লু লেখান দিছু যে টিকে দূর কে জিবু বলে না কেন ব্ল্যাক দিছু যে বুঝলু শুন তুই হউছু মোর গুটে বলি শালি হলা তোর সুবিধা অসুবিধা জানা তানা নে কে সবু মতে কহবু তোর ভেনে আছে তুই চিন্তা না করবু हाँ गो जीजू तुम्हें थाउ थो मोर आउ क्या चिंता যে শুন তো তুই সুখী গলা লেকিন কেনতা দিছু যে তোর মুহটা হ্যাঁ তোরি তোরা কলা ভি পড়ি গলা ন তুই খানা পিনা কলু ন কিনি সকালু नाई गो जीजू मोर नानी भूखे अच्छे बेले में किछि ना खाবার मते भन ना लाबा जे তোর নানি রেতে চিন্তা তোর ভেনের চিন্তা হলে টিকে করতু রে হ্যাঁ गो काका কথা লাগছে তুমি দুইটা किसी ना रे ये भल से खाना पीना कर निजर भेने घर के आइछु बोली करी कहू छे तुमको ध्यान रखवार जरूरत नहीं न मुई अच्छे न बुझलो तो जे
যে গাধা বুড়া করবো আমি পূজা করে যাচ্ছু আসুন সার পুরা কপড়া পিন্ধি রেডি হয়ে করছিবার কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ হেটা মতে কেতে টাইম লাগবা জিমি বুড়ে মার দেমি কুয়া বুল্লা লেকিন আর পলে আমি দেখ তোদের পূজা পাঠ দিন থিবি এন্তা লেট করছন কেন গাধা বুড়া ধর ধরি গড়ু ধর চল দিমা চল যা 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 যো যো যা গাধবো যো জলদি। হ্যাঁ তুমি মোরা তোমার চিত্রগুপ্ত মহারাজ ই মর্ତ୍ୟ পুର କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ବସନ୍ କା ମହାରାଜ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ହେ ଆମର ଇ ଯେନ୍ ବେତାଲ ନା ଅଛି ଇ ତାର ଆନା ଜାନା ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ପହଞ୍ଚିନା ଆମେ ଇ କାର ଚପଲ ସାରେ ଜରେ ନା ଚୁରେଇଛି ଇଟା ହଁ ଇ ଚପଲ ଲାଗି ବୋଲି ପହଞ୍ଚିନା ନହେଲେ ଆମର ଏହା ତଲାଡୁ ପୁଡ଼ି ପୁଡ଼ି ସୁହାଇ ଯାତନ ମହାରାଜ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମହାରାଜ ଇ ମର୍ତ୍ୟ ପୁରରେ ଇ ମାନବ ଜାତି ଏତେ ଖରାରେ କେନ୍ତା କରି ରହୁଛନ୍ মহারাজ সে কথা মুই বি ভাবুছে ই মানব জাতি ই মর্ত্যপুরে এতকি খরা দিন রহুছন কেনতা महाराज इटा कलिजुग है इन लोग माने कि पाउज गुटे गुटे मार देले पूरा स्वर्ग पूरा रहला बगिल लागुचे ताहाकु मानकु। हाँ महाराज नट दूत ठीक कहूजन চিত্রগুপ্ত মহারাজ ই পাউজ বইলে কাଣା হো মহারাজ পাউজ বেলে আমি যেটা স্বর্গপুরে হ্যাঁ হ্যাঁ মধিরা কহেসু ই মর্ত্যপুরে সেটাকে পাউজ আউ খোলা মদ বলছন। ওহো হেটা পি পি ইনে বেশি মরুছন। महाराज मते तो भोग लागला न महाराज खाली छुआ के खाली तमे चलौछ अरे चिया दू तो सबू बोले काम के ध्यान दे सब बोले काना खामी खामी होजू महाराज या बालू छुआ महाराज इता कि हमें भूखे न माना हमको पाप लगवा परिसा की पाटे घाटे जिनु ये खोल महाराज ठीक कहू चित्रगुप्त महाराज हमें तो हमर जो पूरा मनुष्य छान छु मानेश्वर सबके जो पोखरी छान छु ऐसे खोई दामा। अच्छा हां কেন পারমিটা যেন হলে কারণ কো চলো জলদি হ্যাঁ লা চলো উঠো উঠো হ্যাঁ রে তুমি যাও क्या हो क्या हो पति मोर लागी देवता पति मोर लागी देवता तुम्ही ही स्वर्ग मोरा तुम्ही देवता मोरा तुम्ही ही शंखा तुम्ही ही सिंदूरा मोर लागी देवता मोर पति में मोरा हो तुम्हारा ये माते तुम का करी एते खरा थी बइचो जो 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 घर के जो
তুমি କିଏ ମୁଇଁ ହଉଛେ ଜମ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମୁଇଁ ହଉଛେ କିଆଁ ଦୂତ ମୁଇଁ ହଉଛେ ନଟଦୂତ। তুমি জম বলে মতে নেবার লাগে আইছ কেন ନାଇଁ ମାତେ ତମକୁ ନେବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଆସି। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମହାରାଜ ମାଙ୍କର ଆୟୁ ଟିକେ ଦେଖ ତ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଇହାଦେ ନେଇଯିବାର ମନ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଆହୁରି 15 ବର୍ଷ ବାକି ହେଇଥିଲା ମହାରାଜ। ମାତେ ତମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜମ୍ପୁରକେ ନାଇଁ ଯାଅ, ଆହୁରି 15 ବର୍ଷ ହେଲେ ଯାଇକିରି ତମକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସମୁ। ଜମ ମତେ ନିଅ ଯ ମୁଇଁ ସବୁ ଦେଖି ସାଇଲିନ, ମୋର୍ ନାତି ନାତନ ବড় পুଅ ঝি দেখলিন, আর মোর জিবার ইন রহবার মোর মন নাইন, মতে কেন্তা করে নিও, মুই সবু তীর্থ বার্থ সারি নেলি। ନାଇଁ ଗୋ ମା ତମର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ନୁହେଁ ସରା, ତମର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଯେତେବେଳେ ସରିବା ଆଗରୁ ମେସେଜ ଆଇବା ତମକୁ ଆମେ ନେଇ ଆଇବୁ। ତମେ କାଣା କହିଲ ଏଇଟା ଚିଆ ଦୂତ? ମହାରାଜ ଇ ଦୁଇ ଦୂତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକେ ଆସି ଆସି ସବୁ ଭାଷା ଜାଣିପାରିଲେନ। ହେନ୍ତା ଏ यस महाराज, नो महाराज, थैंक यू महाराज। କାଣା ତମେ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ନାଇଁ ପାରବାର କି? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମହାରାଜ କେନ୍ତା କରି ସତ୍ୟଜିତକେ ନମାଜେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ହଁ ମହାରାଜ। মোরটা কেন্তা করবো যে কহ ই মিছ মায়া সংসার রহবার ইচ্ছা নাই। মোর জমপুরে দুইটা জায়গা ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛେ ନର୍କ। ତମେ ଯେବେ ବି ଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକେ ଯିବ, ଆଉ ଇ ଧରତୀଥି ଯେତେ ଦିନ ତକ ବି ଥିବ ଖୁସିରେ ଥିବ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମହାରାଜ ଚାଲ। କାହିଁ ଗଲେ ସେ ମନୁଷଟା ଯେ ଖାଇଦେଲେ କି କେନାଡ଼ା ଉଡ଼ିଦେଲେ ରେ ବୁଆ, ଟିକେ ବି ବସିଲେ ନାଇଁ କି ଉଠିଲେ ନାଇଁ। ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ନିକେ ଗହମତ କରି, ଆର୍ କାଣା କହିଥିଲି ବେଲକା ବୁଲେଇ ଟିକେ ନେବ ବୋଲି କରି, କେତେବେଳେ ଆଇବେ ଯେ କିଏ ଜାଣିଛି। महाराज कहाँ सजा दमा? चित्रगुप्त महाराज। महाराज ये तो घोर पापी है। अच्छा के महाराज तेले छानवार पड़बा। महाराज पकड़ी छानला बगैर छानमा बेटा के महापापी है ये बेटा। महाराज ये बहुत कुकुड़ा काटी जे, इतके भी हमें कुकुड़ा काटला मीटर काटमा और छानमा। ହିଁ ଗଲେ ଯେ ଆସିଲେ ଆସିବେ ନା ତ ତନୁ ସାଙ୍ଗେ ପଲେଇ ଯିମୁ ଦୁଇଟାର ବୁଲି ବୁଲା ପଳେଇ ଆଇମୁ। नानी नानी କାଁ ହେଲା ରେ ବାବୁ? दादा के फुटबॉल फिल्म में पूरा डोरा की बांधी कर 3-4 लोग पूरा मुकुट मुक्ता गदा गुडी खंडा खुंडी धरी कर बांधी कर नो ମାଝି କୁ ନଉଛ କେନୁ? फुटबॉल फिल्म अभी नानी भुजाडी खंडा तोरवाल धोइ छ नानी आ पूरा असूल लेखन दिसु जन टीवी तू जनता देखसु नानी। हे भगवान, हे प्रभु, तुई केना देखलु बाबू? नानी मुझे फुटबॉल फिल्म झाड़ा इतली बेले देखली। हे बुआ चल 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 काड़ा हे जिबा। आए दिन तक तोर आयु थिला, चल तोते हमें आए धरी गिरी जिमु। उठो याद তুমি কেন কেন উঠো? তুমি কে মানাও? ছাড়ো 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 ছাড়ো। मुई होचे जम इतार मृत्यु हेलानो इताके हमें नौचू
जमपुर তুমি জমপুর নিও কি রামপুর নিও লেকিন মোর বরকে কাই নেউছ অলগা লুকর বর কেনে বজানো তোমার বর পাপ করেছি তোমার বর দিনে নেব তো কাকে নেব কানা মোর বর পাপ করিছি কানা পাপ করিছে নাই নাই কানা পাপ করিছে মতে বতো যদি কমি বেলে সকাল পাই যাবা সকাল পাই যিবা হ্যাঁ শুন তো তুই মতে বচার এমান কোন না হলে না মতে নেই দিবে বুঝলু কি নি চিন্তা নাই করো তুমকু কে হাত भी नहीं लगे पारे नछली हला मुई बोले आसली न ই মানে মতে কুকুর কুদালা লেখেন কুদেই জন বুঝলু सबु जानिछे मुई ধুম কুদেই জন পুরা কানা করছ এই সব কহ না কানা করছ এই সব তুমি যেতে বেলকে আমার পাখ কে আইছে বেলে জিবাটা বেজত জিবা হি জিবা কানা তুমি নেই করি ଯିବ কেনতা কোন নেব যে টিকে দেখো তো নেই কো টিকে দেখাও কেনতা কোন নেব যে দেখছি টিকে মুই महाराज सामान्य नारी को ढेकुरी हमको डरे दउछे आज तक जमर हाथू किए बचीचे कि किए बचबा देखो तुमको मैं कही दउछे हमर रास्ता थी बाधा नहीं दियो देखो यदि मोर बर के तुम नेबाले चाहूछ बेले मते भी संगे नियो मुई भी जीवी तुमर संगे महाराज ये तो ओडा भीतर मुश्किल होला देखो माँ मोर कथा बुझो तुम जेन कथा कहूछ ए कथा केबे भी हेई नहीं पारे केनता कोन हे पारी केनता कोन हे पारी हो पाई तो सावित्री जेन सावित्री व्रत करूथला तार तो पूरा बढ़िया से तार बर के छाड़ी देला आराम से नहीं गए और मोर बरटा काय दोष होला हैं मुई भी तो पूजा करछे मुई भी तो सावित्री व्रत करूछे मुई भी तो उपवास करूछे हैं ताहले मोर बर के नहीं छाड़ तुमे केनता कोन हे पारी केनता कोन बजे देखो तो टिके एंता नहीं हुए तुमर स्वामी रो मृत्यु जोग अच्छे हमें जनता हले भी नेबा के पड़वा हां जनता है भी नेबो केनता नेबो जदी नहीं देखमी उपवास करिछे तुमे एगो नाटक करछो चलो गो चलो धीमा चलो चित्रगुप्त महाराज इटा तो जहा हला हला तार परे की होछे ये तान के चलो महाराज नाला इटा भी फुस से जीवा